महाभारत युद्ध शेष परे परे किए किए 4 जन बंची थिले तापरे इटा भी से महाभारत र कथा लिखिक दैछि। सूर्य पश्चिम दिगरे केबे उदय हेतु पश्चिम दिगरे तो हेसी ना पूर्व दिगरे सिना उदय हेसी गो मा पश्चिम दिगरे उदय हेतिला बोली छन इने मार ई दुईटा महाभारत रु प्रमाण देमा श्रीमान सर्जन बगर्ती विजयपुर ग्रामर से बंधु को हमर अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद। जय करे जय कला आर सुनो सुनो सुज्ञ जन महाभारत रु देवी प्रमाण बहुलालो सते सुनुथिरे सभा जन बहुलालो गणेश बाबा अंजलि गजान सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान करिछन सेही मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद कबार हरि बोलो आको पुरुष वास्तले जान पाता खेल तू से खेली रे पुण बोललो हारी गुप्त बन गले जान बोललो पंच पांडव एवं कौरव मिसिक पासा खेल पासा खेल रे नियम रखा जेतिला जे जदी हारी जिबा 12 वर्ष पर्यंत वनवास जदी 12 वर्ष वनवास काल रे से पार्टी को जदी ई पार्टी देखि देबे बोले पुनी थरे 1 वर्ष अज्ञातवास जे तो पंच पांडव पासा खेली कर जेते बेले गुप्त वनवास जेइछन जेई करी पुनी 12 वर्ष परे फेरिछन घर तो भगवान श्री कृष्ण को कहले जे हमको 5टा गां मागी दियो कौरव को तो कौरवंक पाखरे भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बने करी गले जे तुमको 5टा गां पंच पांडव के दे दियो तो दुर्योधन कहले बिना युद्ध रे मु सुजीर मुहे एडे बाट भी देनी पाए जदी युद्ध रे हमको हराबे सब राज्य से माने नेबे हाय हाय आगो सेही समय रे जानो महाभारत युद्ध टिपुण बोललो पांडव कौरव मिश्र बहुलालो युद्ध आरंभ है तो जेते बेले महाभारत युद्ध आरंभ है ना गुरु द्रोणाचार्य काना कले चक्रव्यूह रचना कले तो भगवान श्री कृष्ण छल करी देले जदि चक्रव्यूह केवल अर्जुन भेदी पारबे अर्जुन थिबे बेले महाभारत युद्ध आके जाई नै पारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धरि कर पले गले तो केवल जने लोग मुई बिंधी पारबे बोली कर कहले सुभद्रा गर्भरे जेते बेले अर्जुनंकर पुओ अभिमन्यु थिले दिने सुभद्रा को कहूथिले अभिमन्यु जे चक्रव्यूह एंता करी भीतर के पसबार तक सुभद्रा सुनी थिले सुई पड़ी थिले तो केवल अभिमन्यु मांकर पेट भीतर थई कर सेतकी चक्रव्यूह के सोमवार तक जानि थिले बाहर के बाहर बाट से नहीं जानि तो मुई खाली भीतर के पसबाटा चक्रव्यूह मुई जानि छे बाहर के बाहर बाट में नहीं जाने मुई निश्चिंत भावे चक्रव्यूह भेद भी बैले तो बाहर करबा दायित्व आमर बोली कर भीम अर्जुन नकुल समस्ते कहले तो सही समय रे काना हैला आगो सही समय रे जानो आगो चक्रव्यूह कले से अभिमन्यु बहुलालो सप्त मिसी करी देखो जानो बहुलालो
ବିହୁ କେ ପହଞ୍ଚି ଛନ୍ हाँ हाँ ସେଇ ସମୟରେ 7ଟା ରଥୀ ମହାରଥୀ ମିଶିକରି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଜୟରଥ। ଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବାପା ଅର୍ଜୁନ ଜାଣି ପାଇଲେ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ କାହାକି ନେଇ ଛାଣେ ବୋଲି କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯଦି ଆଜି ବେଲବୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତା କାଲି ରଣଭୂମିରେ ବେଲବୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଇଁ ଜୟରଥକେ ନେଇ ମାରବି ନିଜେ ମୋର ଅଗ୍ନିରେ ମୁଇଁ ଝାସ ଦେଇକରି ମୋର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆରକର ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଶକଟ ବିହୁ ରଚନା କଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକଟ ବିହୁରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ ଜୟରଥଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଲୁଚି ଦେଇଛନ୍ ବେଲବୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିছে ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ଯଦି ମତେ ନେଇ ମାରବା ବୋଇଲେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେବା। ଶକଟ ବିହୁରେ ଲୁଚିছে ଜୟରଥ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଆଜି ଯଦି ଜୟରଥকে ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ନେଇ ମାରବା ବୋଲି ସେ ନିୟମ କରିଛି ସେ ନିଜେ ମରବି ବୋଲି ନିଜେ ମରମି ବୋଲି। ତ ସେ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ତକ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବାହାର କଲେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ବେଲ ନେଇ ବୁଡ଼ି କରି ହେଲା ଅନ୍ଧାର ବେଲ ନେଇ ବୁଡ଼ି ଥି ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ସଜ ବାଜ ହୋଇ କରି ହେଲି ବାହାର ଭାବଲା ଜୟରଥ ଯେ ବେଲ ତ ବୁଡ଼ି ଗଲା ନା ଇହାଦେ ତ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ମାରି ନେଇ ପାରେ ନିୟମ କରିଥିଲା ଇହାଦେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେବା ବେଲ ନେଇ ବୁଡ଼ି କରି ହେଲା ଅନ୍ଧାର ସଜ ବାଜ ହୋଇ କରି ହେଲି ବାହାର ହସି ଦେଲି ମୁଇଁ ମୁଲକି ହସି ଜୟରଥ ହସୁଛି ଆଜି আর মোর মৃত্যু নেই না অর্জুন নিজে তার জীবনকে সে ত্যাগ করবা। তো সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে পুনি থরে এন্তা বাহার করি দেলে সূর্য দেবতা সেই সময় পূর্ব পশ্চিম দিগরে থিলে। তো সেই দিন পশ্চিম দিগরে সূর্য উদয় হয়েছিল সেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে লুচি দিয়েছিলেন সূর্যকে। তো যেতেবেলে সূর্য পুনি থরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘুচি দেলে সেই সময় কানা হেলা জয়রথକୁ অর্জুন বধ করিଥିଲେ। তো মহাভারত শেষ পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ সরলা পরে পরে কিয়ে 4 জন বঞ্চিଥିଲେ জানিছ? সেটা হেলা 1 নম্বরে হেলা সঞ্জয় 2 নম্বরে হেলা অশ্বত্থামা 3 নম্বরে হেলা কৃপাচার্য 4 নম্বরে হেলা আর গোটে না পাশরি যাচ্ছে গো কৃপধ্বজ কি এন্তা গোটে কু অক্ষরে গোটে এন্তা করি 4 জন মহাভারত যুদ্ধ সরলা পরে পরে বি বঞ্চিଥିଲେ। ননিল আরে এহি পরি জান জন মহাভারতরে অছি প্রমাণ বৌলল ভূতিলে ক্ষমা কর জন বৌলল। দিগরে সূর্য উদয় হবার কথা এটা মহাভারতর কথা। আর গোটে নৃসিংহ পুরাণরে প্রমাণ আছে চিন দিন মুরাসুরকে প্রভু নারায়ণ বধ কলে সেদিন পশ্চিম দিগরে সূর্য উদয় হয়েছিল। এটা নৃসিংহ পুরাণর কথা। এমা করন জপ তর কলা আরম্ভ হেলা রাধা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ পিলা গো মাউসী এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ পিলা গো মাউসী। অপুত্রী কহেবু 16 বরষ যে তাপরে জনি বসুত তেণু করি মুহি অপুত্রী কহেবি মা অপুত্রী কহেবি তেণু করি মুহি অপুত্রী কহেবি গো অপুত্রী কহেবি।
সাপ্য ঋষির যে সাপ্য পিতার যে বাক্য বাপা যদি পিলাকে কিছু কথা কহিছেন সে কথা লাগবা হেতি লাগি কলি যুগরে আমার ওড়িয়া আমার সম্বলপুরী ভাষারে পদে কথা যাই বলি গো মা বুয়াকে ছাড়ি করি কলি যুগে পূজা করুছু পুতলা মা বুয়াকে ছাড়ি করি কলি যুগে পূজা করুছু পুতলা হেতির লাগি কুকুর যাই করি দেবতা সালে মুতলা মা বাপা ইয়ারে ভোকে মরুথিবে ইয়ারে হাজার হাজার টঙ্কা চাঁদা করি লক্ষ্মী পূজা কলে ভগবান শুনবে কি নাই গো সেতির পই ভাগবতরে গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ প্রথম গোবিন্দ হেলা নিজর মা বাপা হেলা মা বাপা কু মান সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবী কি কারণে আর ছনে চারি ধামর কথা কহিলি চারি ধাম কলে हमको पुण्य नहीं मिले नहीं मिलेगो पुण्यटा निजर माँ बापांकर अछि माँ बापांकर जेते सेवा करबा सेते पुण्य तो मोर बापा मते अभिशाप देले क्या बोली तू केनता मते नहीं कहि कर बिहा हेलु जा 16 वर्ष तू चंद्रसेना घरे बांधनी मुई बांधनी कथिले काइला क्या लाभ 20 भूसा कने खई कर मरि जिबाटे सारे ए माई 20 मोहरा खेले पिला छा होछि तुमको के कहे ए मां गागा बुलाने के लिए 20 कहा पिला छा हवा बोली हमको पीटबे मु शंकर कथा कहू जे खाली मोर कथा मु कहू जे जदी बांझानी करथिले समस्त मते केते कथा कहबे बोली अब मोर बाप गुटे जगह किमे करे ए माइटा केन बाटे हमर से बंजारी डंगन पर नहीं आगो मणिभद्रा नदी कूलकु गली बाटरे भेटिली नीलमाधई कृष्ण बोली करी न जानी सही गो गुपते पिरती कली गो मोहि कृष्ण रसरु मते गो दुईटी संतान हां दुईटा छुआ मोर अच्छा जिते बेले मणिभद्रा नदी के मुई मरबा पाई गली कृष्ण के नहीं जानी कर तांकर संगे रति संगार करे तांकर बाटे मते दुईटा बाबू दुईटा मोर छुआ मन कर ना सुनबो क्या ना गो आको प्रबल प्रवीण अटे तांक नाम गो अटे तांक नाम प्रबल प्रवीण अटे तांक नाम गो अटे तांक नाम मुई तो पाई छे दुई संतान मोर कथा के मन मुई तो पाई छे दुई संतान मोर कथा के मन देई सुन आगो राधानी देले तंदूर पानी बसी भुंजिले चंद्रसेना पुणी भौणी रे भौणी सारीले केनु गेड़ा देबु आनी रे भौणी आगे समर्पिले 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 आसी चमुई को छोटे एमा भल करती है नाथ मोहर कहाँ जाए करी सोना मोहर कहाँ जाए करी
আলু আলু বাগন পাতল ঘন্টা গো রাঁধিছে মই ছোট গো ছোটা রাঁধিছে গো ছোট গো ছোটা করিଅছে কদলী ভজা গো খাউতিরে লাগুছে মজা খাউতিরে লাগুছে মজা খাহা চট করি ও না তো চপট করি চালা ছাই করি छोट बेले हाथ दिना के बांधी कर खाई जानी शिखनी हेती लागे बुढ़ा ढुकुन सर बांधी देसी ना उठा 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 एंती कर उठा रे बाबू अंकुर थोड़े टाणांग कर उठी देसी ना ए बुआ दुई हाथ के धरी कर उठा ले केन नी उठी को ए কথা তো বলছি हेलो मुझे आसी ना हो আসবো तुमको जदी हंता जदी छोर पड़ी जाए जे बेले मैसेज कर मई पले आसनी मैसेज আগো নিয় নিয় শিখাম ভারত প্রাণেশ্বর কি কষ্ট হেবা ধর্ম কষ্ট হেবা ধার আগো খন্ডে দূর রাধা দেলে বতাই ফেরিয়া তই রত্ন পলঙ্কে বসে ভালে সে দেরি দাদা কহি